Hi guys. Hi guys. Hi. Hi. Wave. Wave. Hi. Wave. Hi. Hi. Ana. Hi. Hi. Bye. Hi. Mga unta. Na mga unta. Sige na. Ala. Do you wanna build a snowman? Na mga unta ka ninyo. Tapos na po akong maligo. Ngayon, kakain na naman ng lunch. Lunch namin po ngayon is late na po. Papay na! What do you have? What do you have? What do you have na? You're going to eat broccoli. Broccoli. Wait. And? Ay, ay daw pagkuhan na. Now we have broccoli and carrot. Tapa. Hindi kan mo, na. Kan. Kinamot ay Bisaya ta, Bisaya, Pilipino ta, kinamot. Na. Nasarap, yummy. Ano to? Lunch na ang lunch na, late na among lunch, and this is yum 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 yum. Sarap ng carrots. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Sarap ng carrots namin. Sina. Sarap po ng carrots namin. Papay. Yum yum. Now welcome to our vlog. Welcome to our videos. Papay. Oh, ulog. Nanahulog. Namaming ka na lang. Oh, to. Sige. Papay. Ugol. Hulog. Kaon gapon bahalag hulog, no? Lami out tong carrots, no? Very tasty ang carrots, no? Yum, 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 yum. Broccoli. Do you wanna build a snowman?